اهلا وسهلا السلام عليكم كي دايرين اش اخباركم جيسبر كو vous allez bien دونك اليوم في هاد لا فيديو غنصايبو ان شاء الله السفا. يا راه هادي سيمانه ونص وكتطلبني باش نصايب لها السفا. صافي اون سيمانه دمي كان مو دوموند دو لي بريباري السفا دونك جو لي افي برومي دو لو فار اجوردي. واخا يلاه دخلت من الخدمه ومدقدقه فريمون ما نقولش لكم اليوم كان نهار سخون وكان عندي لي فيزيت جري من هنا وجري من هنا. ما نقولش لكم مت بالصهد مي يلاه دخلت جمعت الشعكوكه طلعتها للسما. المهم دونك غادي ندير شويه الخدمه في الاورديناتور من بعد غادي نمشي نوجد ليها السفا. كنت اولا ندير لها غير السفا عاديه الحلوه. ساعه كنت جبت لي بروشات كباب و جو مسوي جالي لي بريباري مع البصله معسله والزبيب غادي يجيو زوينين مع السفا. سافا بيان لي زاكومبانيو كتجي فريمون اوكلا غزاله وبنينه بنينه. دونك ديجا كنت بارطاجيت معكم لا روسيت ديال السفا مدفونه بالدجاج غنخليها لكم هنا لو بغيتو تمشيو تشوفوها. دونك نكمل خدمتي دغيا ومن بعد غنمشيو ناتاكيو. يلا بون البنات جوست افون دو كومونسي السفا بغيت نبارطاجي معكم هاد لي اوس دو شاز اللي كنت شريت من شي كنت حقيقه كنت شريتهم من شحال هادي مي يلا كتب ليهم يخرجوا في هاد رمضان. دونك جو فلي جوست لي بارطاجي افيك فو باسكو فرانشمون سي اون اكسلونت ايدي. لا بغينا نبدلو هكايا لو لوك ديال لا سال ا مانجي ديالنا facilement sans trop d'effort et surtout sans que ça soit trop coûteux. Donc voilà la chaise ديالي كيفاش كانت. خاصها اصلا تحط باش تصبن. هادو الدراري اللي مطبعينها بالصباغه ديالهم. المهم غنوريكم كيفاش كتجي. دونك كتجي بحال هكا. عندها هنايا لاستيك والتوب ديالها فريمون اكستنسيف دونك كيتجبد وكتلبسوها الكرسي وفريمون لا جو تروف كو سا دون ان بو لوك. بلاتي ملي نلقى الطابله دابا الطابله مرونه غنلقى الطابله ونوريها لكم كيفاش كتجي. مي فرانشمون سي سوبر جولي. دونك فوالا اون بيل التيرناتيف لا بغيتو تبدلوا اللوك كيما قلت لكم ديال لا سال ا مونجي ديالكم. هادو بونس ما بقيتش عاقله على الثمن. غنحط لكم لو لين ديالهم في لا بار دو ديسكريبسيون mais je pense que c'était 8 ou 9 dollars chacune. Donc ça revient vraiment pas cher. Donc vraiment عجبوني غنكوموندي مازال منهم. كاينين بزاف ديال لي موتيف كاينين بزاف ديال لي كولور دونك غنزيد منهم باسكو فريمون عجبوني و je trouve que ça change vraiment le look ديال la table rapidement. Donc voilà انا غنركب الاخر وغنوريكم لو ريزولتا فينال. دونك شفتو كيفاش كيجي. هانتوما كيفاش كيجي من اللور كيجي طويل دونك كيغطي مزيان فريمون زوين دغيا كيتلبس ساهل. فرانشمون سي سوبر. دونك عندي هنا لي بروشيت ديال لو فو دونك هكايا. غندير عليهم الملحه البزار الخرقوم سكينجبير وشويه البرسيل. Donc je vais mettre du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et quelques flocons de persil. J'ajoute maintenant de l'huile d'olive. زيت شويه زيت العود. صافي غنخلي دابا اللحمه ديالي دو كوتي et je vais commencer à couper les oignons. Ça va laisser un petit peu de temps pour mariner. Donc نوجد البصله ديالي. دونك غندير شحال 2 4 5 5 بصيلات موين تقريبا. دونك 5 oignons de taille moyenne à peu près. Donc je vais les couper en lamelles. عندي هنا شويه زيت العود. درت هنا شويه ديال البصله اللي خديت من البصله ديالي اللي طفات. درت غير شويه باش نشحر بها اللحيمات. Donc j'ai saisi la viande avec quelques tranches d'oignons. Par la suite, j'ai ajouté les oignons avec les raisins secs. J'ai rajouté un petit peu d'eau que j'ai pris de la marinade qui me restait. Donc là, je vais laisser cuire un petit 5-10 minutes à peu près. Et ensuite, je vais ajouter 2 cuillères de sucre et une grande cuillère de cannelle.
شحرت شويه الحماد ديالي مع البصله، من بعد زدت عليهم البصله ودرت عليهم الزبيب، وداك اللي خامه اللي كانت بقات ليا ديال اللحم شللتها وكبيت عليها. غنخليهم يطيبوا واحد 5 حتى 10 دقائق، ومن بعد غندير فوق منهم شويه ديال السكر وشويه ديال القرفه. خليتهم واحد 15 مينوت. دابا غنزيد ليهم شويه ديال السكر وشويه ديال القرفه. هاي 2 معالق تاع السكر باش تغسل لنا ديك البصيله مزيان. Donc j'ajoute 2 grandes cuillères de sucre et un peu de cannelle, équivalent d'une petite cuillère. Donc je recouvre et je laisse cuire jusqu'à ce que les oignons soient bien caramélisés, jusqu'à ce que la viande soit bien cuite et bien tendre. Donc je vais utiliser les cheveux d'ange. J'ai la marque Dahlia. D'habitude j'utilise Dari, mais n'importe quelle marque peut faire l'affaire. Donc j'ai ici 500 grammes, auquel je vais ajouter à peu près l'équivalent de 3 cuillères d'huile d'olive. Je viens mélanger les cheveux d'ange avec l'huile d'olive pour m'assurer que chaque graine soit bien imprégnée d'huile. Donc درت شويه زيت العود وغنخلط مزيان الصفا باش كل حبه تكون فيها الزيت. صافي. Donc je laisse poser quelques minutes, 2-3 minutes à peu près, et ensuite je vais pouvoir le déposer dans mon couscoussier. Donc غنخليها تستراح واحد 3 دقائق ومن بعد غنحطها في الكسكسي. J'avais mis de l'eau à bouillir, donc maintenant l'eau elle est bien bouillie. Alors je vais déposer mon couscoussier. Quand la vapeur va commencer à s'échapper, je vais commencer à calculer mes 30 minutes. Donc حطيت الماء هنا يغلي. دابا اللي كيغلي غنحط الصفا وغنتسنى حتى يبدا البخار يخرج من الصفا. ملي غيبدا يخرج ديك الساعه غنحسب واحد نص ساعه. Voilà, ici j'ai la viande qui avait cuit tout à l'heure. J'avais éteint le feu. Donc quand ça sera le temps de servir, j'ai juste à la réchauffer. Alors voilà, j'ai quand même une petite sauce, mais pas trop liquide, assez épaisse quand même. Les oignons y ont très bien réduit. Et voilà, la viande elle est cuite. Vraiment ça sent super bon. Donc après 30 minutes, j'ai retiré ce fin. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais verser de l'eau que j'ai récupérée de l'eau de cuisson auquel j'ai ajouté du sel. Donc je vais verser par dessus. Ça va m'aider à accélérer un petit peu la cuisson du sfa. Donc je vais laisser environ 5 minutes. Et après je vais retirer l'eau et je vais remettre dans le couscoussier pour la deuxième cuisson. Voilà, ça fait à peu près 5-10 minutes que j'ai laissé mes cheveux d'ange dans l'eau. Donc je vais égoutter et après je vais les remettre dans la couscoussière. صافي دونك خليتهم واحد 5 حتى 10 دقائق تقريبا. دابا غنصفيه ونرجعوه في الكسكاس. Donc je remets le couscoussier sur la couscoussière et je répète la même opération pendant 2 à 3 fois, dépendamment combien de temps ça va me prendre pour que la sfa soit bien cuite. Donc ça se peut que j'ai besoin juste d'une deuxième fois parce que déjà là elle est pas mal du tout. Comme vous pouvez le voir là. Donc probablement j'aurai besoin d'une autre, juste de 2 cuissons au fait. Donc je la remets sur la couscoussière pour à peu près 30 minutes environ, 20 à 30 minutes. Donc غنرجع دابا فوق من البرمه، غادي نزيد نطيبها عاوتاني واحد 20 حتى 30 دقيقه، وبيتيت غنحتاج نطيبها غير مره ثانيه اخرى ماشي 3 المرات باسكو ديجا بانت ليا مزيانه. دونك غنحطها ونخليها واحد 20 à 30 minutes. Donc là je viens de terminer la deuxième cuisson. Je vais ajouter quelques morceaux de beurre. Je vais laisser fondre. Je vais ajouter un sachet de sucre vanillé. Ça va donner un bon petit goût de vanille. J'ajoute l'équivalent de 2 cuillères de sucre glace. Un peu de cannelle. Et je vais commencer à mélanger.
Alors voilà, notre sfa est prête. J'ai fait cette présentation. Donc j'ai mis sfa dans un moule à gâteau. Je l'ai versé. Au centre, j'ai mis le petit bol avec la sauce. Et tout autour, j'ai mis le kebab avec mes oignons caramélisés et les raisins secs. Voilà. Pour sfa, j'ai une autre version, celle au poulet, déjà sur ma chaîne. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo. Donc, c'est sfa mtfouna bdjaj. Donc, sfa mtfouna au poulet. Donc, cette fois-ci, on a fait la version au kebab. Voilà.